السلام عليكم أعزائي التلاميذ، تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي. إذا اليوم أحضرت لكم تقويم في مادة اللغة الفرنسية للسنة الخامسة ابتدائي. إذا لنبدأ بالتقويم. لدينا النص. إذا سوف أعطيكم الأسئلة أعزائي التلاميذ، ثم بعد ذلك نجيب وأريكم أيضا الأسئلة، ثم بعد ذلك نجيب. لدينا ها هو النص يتكلم عن le chien. Compréhension de l'écrit, trouve un titre à ce texte. Où vit le chien? Où vit le chien? Vrai ou faux? Le chien se nourrit d'herbe. Le chien est un ami de l'homme. Trouve dans le texte le synonyme du mot mange. Trouve dans le texte le contraire du mot sauvage. Souligne le verbe et encadre le sujet. Il garde les moutons. 6. Conjugue le verbe souligné au présent de l'indicatif. La production écrite complète cette production avec ces mots. Donc إذا لنبدأ بالتمرين الأول. أولا لنقرأ النص. إذا النص نبدأ بقراءة النص قراءة نقرأه، ثم بعد ذلك نشرح كل كلمة بكلمة. Le chien est un animal domestique. بمعنى le chien est un animal. Le chien est un animal domestique. يعني أن الكلب le chien هو حيوان أليف. C'est le meilleur ami de l'homme. C'est le meilleur ami de l'homme. يعني هو الصديق الأفضل للإنسان. Il se nourrit de viande. يأكل le viande. يأكل اللحم. Il vit dans la maison ou dans la ferme. يعني يعيش في المنزل أو في المزرعة. Il peut garder les moutons. ويمكنه أن يحرس الخرفان، يعني جمع خروف. الآن لننتقل إلى الأسئلة. السؤال الأول: trouve un titre à ce texte. بما أن النص أو النص يتكلم عن le chien. يتكلم عن le chien. ماذا يأكل؟ إذن ماذا يأكل؟ يحرس، أين يعيش؟ إذن ما هو le titre؟ Le titre c'est le chien. إذن le titre à ce texte c'est le chien. Où vit le chien? Où vit le chien? إذن نبحث من النص. Où vit le chien? Donc هنا من النص il vit dans la maison ou dans la ferme. يعني يعيش في المنزل أو في المزرعة. نقول il vit dans la maison ou dans la ferme. دائما الأجوبة عن الأسئلة تكون من النص. Deuxième question: vrai ou faux? Ou faux? Le chien se nourrit d'herbe. بمعنى le chien هل يأكل العشب؟ هل يأكل العشب؟ إذا لنعود إلى النص. انظروا هنا أعزائي التلاميذ. il se nourrit de viande. هم قالوا لنا il se nourrit d'herbe. إذا ماذا نقول؟ نقول faux parce qu'il se nourrit de viande, parce que le chien il se nourrit de viande. Donc la phrase est faux. إذا ننتقل للجملة الثانية. le chien est un ami de l'homme. يعني le chien هل هو صديق الإنسان؟ إذا لنرى من النص. لدينا هنا قالوا لنا هنا si le chien est un animal domestique يعني حيوان أليف. si le meilleur ami de l'homme يعني هو صديق الإنسان، لأنهم قالوا لنا si le meilleur يعني فقط أضافوا le meilleur يعني الصديق الأفضل للإنسان. إذن la phrase est vraie parce que dans le texte il y a le chien est le meilleur ami de l'homme. Donc la même phrase. Donc la phrase est vraie. La troisième question: trouve dans le texte le synonyme du mot mange. هنا طلبوا منا trouve dans le texte يعني من النص نبحث. دائما نفرق بين السينونيم وكونترير. كونترير بمعنى ضد، سينونيم معناها مرادف. إذا le synonyme du mot mange من النص. donc mange
يعني يستخرجها من النص. se nourrit de viande يعني نستنتج من الكلمة التي وراها، مثلا de viande هو يعني أكل، ونحن نعرف أن mange يأكل، إذا se nourrit هي مرادف أو مرادف mange. مثلا il se nourrit de viande يعني يأكل اللحم، إذا mange يأكل أيضا يمكن أن نعوضها، يمكن أن نقول il mange de viande. نعم يعني الجملة تأتي صحيحة. إذا mange le synonyme de mange c'est se nourrit. Donc le synonyme du mot mange c'est synonyme de mange c'est se nourrit. La quatrième question, trouve dans le texte le contraire du mot sauvage. إذا نبحث في النص عن ضد الكلمة sauvage. إذا sauvage لكي أعطيكم معناها، sauvage معناها متوحش. إذا ما هو أو ضد هنا contraire ضد في النص؟ إذا لدينا le chien est un animal domestique. إذا ما معنى domestique؟ domestique هي أليف و sauvage هي متوحش، إذا هي عبارة عن أضداد. donc le contraire du mot sauvage c'est domestique. لأنه هنا في النص le chien est un animal domestique يعني le chien هو حيوان أليف، إذا le contraire du mot sauvage c'est domestique. Donc le contraire du mot sauvage c'est domestique. Le cinquième question لننتقل إلى السؤال الخامس. souligne le verbe et encadre le sujet. يعني souligne يعني سطر تحت الفعل et encadre le sujet و يعني encadre السوجي. إذا لنبدأ. أولا نبدأ بلو فيرب. لو فيرب لدينا لو فيرب مثلا il garde les moutons. أين هو الفيرب هنا؟ يعني il les moutons هو اسم garde. ماذا يعني هو ماذا يفعل لهذه les moutons؟ il garde يحرس. إذا ما هو الفعل هنا؟ garde. وأيضا هو terminaison avec e parce que أنه يصرف مع il. donc le verbe c'est garde. وأين هو le sujet؟ بما أن garde c'est le verbe لذلك لكي نجد أو pour trouver le sujet on pose la question qui garde les moutons? qui garde le mouton? donc qui garde les moutons? il. donc il c'est le sujet. il c'est le sujet et garde c'est le verbe. souligne le verbe c'est garde et encadre le sujet c'est il. on pose la question pour trouver le sujet qui garde على حساب الفعل. مثلا إذا قالوا لنا il mange qui mange مثلا il mange la pomme. qui mange la pomme؟ il. donc il c'est le sujet. إذا أتمنى أنكم قد فهمتم كيف تجدون يعني pour trouver le sujet pour trouver le verbe. إذا لننتقل إلى التمرين السادس. La sixième question, conjugue le verbe souligné au présent de l'indicatif. il est le meilleur. إذا هنا لدينا le verbe est. هو إي صرفناه مع il. إذا il est أي verbe؟ إذا هو le verbe être. هنا صرفناه مع il. le verbe être نقول je suis tu es il est. إذا صرفناه مع il. ثم nous كيف نصرفه مع être؟ نقول je suis tu es il est nous sommes. نقول nous sommes les meilleurs. إذا هنا لأن هنا الفيرب être ولكن نرى le sujet أولا. إذا بما أن le sujet nous donc on dit nous sommes les meilleurs. donc on dit dans cette phrase il est le meilleur. pour conjuguer le verbe est avec nous on dit nous sommes les meilleurs. on passe à la production écrite. la production écrite c'est pas une يعني
c'est pas une rédige أو ليست عبارة عن مثلا نحرر فقرة، بل عبارة عن تكملة فراغات بكلمات. donc les mots c'est complète les mots c'est forêt, viande, fort, l'animal. animal يعني هنا تنتهي ها هي قائمة الجمل أو قائمة الكلمات التي نستعملها. لدينا le lion est un. le lion est un quoi؟ إذن نبدأ بتجربة كل كلمة. le lion est un forêt. لا. le lion est un viande. لا. le lion est un fort. لا. أولا نبدأ نشرحها الكلمة forêt غابة، viande اللحم، fort يعني قوي، وanimal حيوان. le lion est un. est un نقول animal. إذن le lion est un يعني أسد هو حيوان. est un animal sauvage. أسد هو حيوان متوحش. إذن نكتب هنا في هذه الخانة نكتب animal. الآن بما أننا بما أننا كتبنا animal لنشطبها. الآن لدينا il est très quoi؟ il est très viande. لا. il est très fort أو il est très fort. إذا نقول il est très fort يعني هو قوي. إذا نكتب il est très fort هنا عبارة عن صفة adjectif. إذا لنشطب fort. الآن il mange de. إذا هنا لا يوجد نحذفها فقط. il mange de quoi؟ il mange de viande ou de forêt. بالطبع il mange de viande يأكل اللحم. الآن il va dans la il va dans la. إذا بقيت لنا الكلمة الأخيرة وهي صحيحة. il va dans la forêt يعني هو يعيش في الغابة. إذا بما أننا كتبنا الوضعية الإدماجية نقرأ le lion est un animal sauvage, il est très fort, il mange de viande, il va dans la forêt. إذا هذه هي الوضعية الإدماجية. إذا هنا أعزائي التلاميذ وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى أن ينال إعجابكم. أتمنى أن يكون شرحي وتقديمي للدروس سهل وتدخل لكم المعلومة. وأتمنى أن تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتضغطوا على زر اللايك، وهذا فضلا وليس أمرا. وإلى اللقاء، ونلتقي في فيديوهات جديدة وقادمة، وأتمنى أن أكون قد أفدتكم، وإلى اللقاء.